নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড স্পন্সর্ড বাই সিটিএ এভিয়েশন অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট। শহরে নিয়মিত অপরাধের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রায় দিনই চুরি, ছিনতাই ও খুনের অপরাধ ঘটে চলেছে। শহরে ক্রমবর্ধমান অপরাধমূলক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ডিআইজি রাজীব রঞ্জন সিং জামশেদপুরে পৌঁছান এবং কন্ট্রোল রুমে একটি বৈঠক করেন, যেখানে শহরের সমস্ত থানার ইনচার্জ, এসএসপি, সিটিএসপি সহ সমস্ত ডিএসপি এবং পরিদর্শকরা উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে ডিআইজি রাজীব রঞ্জন সিং সমস্ত পুলিশ ইনচার্জকে কড়া নির্দেশনা দিয়েছেন এবং বলেন যে আপনার থানা এলাকায় যদি অপরাধ নিয়ন্ত্রণ না করা হয় তবে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জানানো হচ্ছে যে গত 3 দিনে এক নাগাড়ে শহরের মাঝখানে 4টি থানা এলাকায় গুলি চালিয়ে 5 জনেরও বেশি লোক আহত হয়েছে। তবে পুলিশ এখনো কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এরপরে পুলিশের উপর থেকে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস কমে যাচ্ছে। तो पुलिस बिल्कुल नज़र बनाए हुए है और हम समझते हैं कि नक्सल पर भी उतना ही फोकस है ग्रामीण क्षेत्रों में। और जो प्रवासी मजदूर आए हैं उसके बारे में सरकार बिल्कुल संवेदनशील है, वो नक्सल की तरफ नहीं जाए, इसके लिए हम लोग सभी सतत प्रयत्नशील है। और हमें पूरा विश्वास है नक्सल के प्रति कोई लोगों में पहले जैसा कोई रुझान नहीं है, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, बस इनका एक ही काम है, वो है एक्सटॉर्शन। और पुलिस का काम है कि इसको लोगों के सामने उजागर किया जाए और इनके विरुद्ध में कारगर। কোলহানের বৃহত্তম সরকারি হাসপাতালের এমজিএম এর ওয়ার্ড বয় প্রভাত কুমার হাসপাতালের এক নার্সকে হত্যার হুমকি দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন যে তাকে হত্যা করার পরে তিনি মাথা নিয়ে পালিয়ে যাবেন। এদিকে এই হুমকিতে হাসপাতালের নার্স আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন এবং এমজিএম হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছে অভিযোগ করেছেন। এই হুমকির পরে সুপারিনটেন্ডেন্ট তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন এবং 24 ঘন্টার মধ্যে উত্তর চেয়েছেন। এদিকে আতঙ্কের কারণে ওই নার্স হাসপাতালে আসছেন না। आरोप लगाई है कि प्रभात गुप्ता उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तो मेरे पास जब कंप्लेन आया, मैं इमीडिएटली जांच समिति गठित कर दिया। उसके बाद प्रभात गुप्ता को वहां से हटा दिया ड्यूटी से। तीसरा स्टेप उससे स्पष्टीकरण भी पूछ लिया गया। वार्ड अटेंडेंट को हम वार्ड अटेंडेंट बोल के साफ सफाई करते बोलने से वो मेरे को बोला आपको हम जान से मार देंगे। हमको वार्ड अटेंडेंट कैसे बोल सकते हैं? आप क्या सकते? टेबल ठोक ठोक के चिल्ला चिल्ला के बोला। দেশের চলমান করোনা সংক্রমণের মধ্যে সিপিএম 4 দফা দাবিতে দেশব্যাপী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এরই মধ্যে তারা সেই সমস্ত লোকেদের যারা কেন্দ্রীয় সরকারের আয়করের আওতায় আসেন না তাদের প্রতি 6 মাসের জন্য সমস্ত ভাতা ব্যাংকের মাধ্যমে প্রতি মাসে এবং পরবর্তী 6 মাসের জন্য এই ধরনের পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে প্রতি মাসে 10 কিলো আনাজ দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। এছাড়াও মনরেগার আওতায় শহরের এলাকার প্রবাসী শ্রমিকদের কর্মসংস্থান দেওয়ারও এর অন্তর্গত 500 টাকা ভাতা দেওয়ার দাবিও করা হয়েছে। একই সঙ্গে তারা অবিলম্বে দেশের সরকারি সম্পদ বিক্রি নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছে। मेनली पूरे हिंदुस्तान में 4 डिमांड को लेकर के हम लोग सीपीएम पार्टी प्रदर्शन कर रही है, जिसमें पहला डिमांड यही है जो इनकम टैक्स पेई नहीं है उसको 7,500 रुपया 6 महीना तक आप उसके खाता में देते रहिए। एक नंबर डिमांड। दूसरा नंबर डिमांड है कि 10 किलो अनाज एक एक फैमिली को, एक एक कार्ड में, एक एक आदमी के नाम पर 10 किलो अनाज उसको 6 महीना तक दीजिए। तीसरा मांग है कि मनरेगा के तहत और प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हैं इनको रोजगार की व्यवस्था मनरेगा के अंदर दिया जाए 500 रुपया रोज पर। यहाँ के रोजगार, शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था करें। টাটা পাওয়ার কোম্পানি স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের কারণে রাস্তাটি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। হ্যাঁ, আমরা রাহরগোড়া থেকে গাদরা পর্যন্ত মুখ্য রাস্তাটির কথা বলছি, যেখানে বৃষ্টি শুরু হওয়ার সাথে সাথে পুরো রাস্তায় ফ্লাই অ্যাশ এসে গেছে। এখন পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে রাস্তাটি মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠেছে। দুদিনের বৃষ্টিতে 1 ডজনেরও বেশি লোক ফ্লাই অ্যাশের কারণে রাস্তায় পড়ে গিয়ে আহত হয়েছেন। তবে বস্তিবাসীরা টাটা পাওয়ারের বিরুদ্ধে একটি সংগঠন করেছেন এবং বলেছেন অবিলম্বে যদি রাস্তা থেকে স্ল্যাগ সরিয়ে না দিলে টাটা পাওয়ার সংস্থা গেটে তীব্র প্রদর্শন করবে। ये जो गोविंदपुर रेलवे क्रॉसिंग से लेकर के और राहरगोड़ा, बारीगोड़ा, सरजमजा जाने का जो मेन रोड है, यहाँ पर पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम के पास पुलिया हमेशा जाम हो जाता है। और जाम होने का कारण यह है कि टाटा पावर जो ऐश डस्ट छोड़ता है ना, वो पानी होने से सब यहाँ के जम जाता है।
उसके साथ ही साथ और भी जो कचरा होता है वो सब आकर के पुलिया के नीचे, क्योंकि होम पाइप से बना हुआ है, बहुत पुराना है। সরাইকেলা থানার পাটা হেসর গ্রামে একটি নাবালক ছেলে তার বাবাকে অস্ত্র দিয়ে হামলা করে হত্যা করে। ঘটনাটির সূচনা পাওয়া মাত্র পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে হত্যাকারী পুত্রকে গ্রেপ্তার করে। এর সাথে অস্ত্রটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ মামলাটি তদন্তে লেগে পড়েছে। বলা হচ্ছে যে মৃত চকাইশোয় প্রায়শই তার স্ত্রীকে মারধর করত, যার জন্য গত রাতে তার নাবালক ছেলের সাথে মারপিট হয়। এই সময় বাবার এই ধরনের আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে ছেলে তার বাবার উপর অস্ত্র দিয়ে হামলা করে এবং তার বাবাকে হত্যা করে। अपने पिता को बेटा नाबालिग है जो जिनकी हत्या कर दी गई है। बाकी जांच चल रही है। अच्छा, आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगा हम लोग शेयर करेंगे। कोई हथियार से मारा है, बाकी अनुसंधान के क्रम में बाकी सब बात सामने आएंगी। সিপিআই মঙ্গলবার রণধীর বর্মা চকে সরকারের নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই সময় কার্যকর্তাগণ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বলেছে, প্রবাসী শ্রমিকদের কর্মসংস্থান দেওয়ার পাশাপাশি অবশ্যই আয়করের সীমার নিচে থাকা সমস্ত পরিবারকে 6 মাসের জন্য নগদ দিতে হবে, যাতে তাদের যথাযথ ভরণ পোষণ হয়। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত জাতীয় সম্পদের লুণ্ঠন ও সরকারি ক্ষেত্রে বেসরকারীকরণ এবং মালিকানাধীন শ্রম আইন পরিবর্তন করা। একই সাথে কমার্শিয়াল মাইনিং এর বিরুদ্ধে 5টি ট্রেড শ্রমিক ইউনিয়ন 2 থেকে 4 जुलाई পর্যন্ত কোল इंडिया समस्त यूनिटे धर्मघट करবে। ये विरोध प्रदर्शन कोरोना के नाम पर जो मजदूर प्रवासी मजदूर बेरोजगार हुए, उसकी रोजगार की गारंटी करने, इनकम टैक्स से दायरे से जो बाहर है लोग, जो इनके तक बाहर हैं, उनको 6 महीने तक 7,500 रुपया महीना देने की मांग करते हैं। যদিও কল্যাণের বৃহত্তম সরকারি হাসপাতাল এমজিএম হাসপাতাল প্রায় সময় কোনো না কোনো বিষয় নিয়ে বিতর্কিত হয়ে রয়েছে, তবে কখনো কখনো হাসপাতালের কর্মীরা এমন কাজ করেন যা দেখে বোঝা যায় যে মনুষ্যত্ব এখনো বেঁচে রয়েছে। সদ্য ঘটনাটি হলো এমজিএম হাসপাতালের গেটে পরিত্যক্ত অবস্থায় বসে থাকা এক বয়স্ক ব্যক্তির, যিনি শরীরে অসহ্য যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। হাসপাতালের নিযুক্ত হোমগার্ড এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে ওই বৃদ্ধকে উদ্ধার করে হাসপাতালের ভেতরে নিয়ে যায়, যেখানে হাসপাতালের কর্মীরা ওই ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করেন। ওই ব্যক্তির নাম তুলসী রায় এবং যিনি যাদুপুরের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। जब हम सुबह ड्यूटी हैं मॉर्निंग में तो देखे कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, हम गेट के पास मेन गेट पास पड़ा हुआ है, तो हम लोग दिन भर देख करीब 10:30-11 बजे देखे किसी का कोई नहीं आया, तो हम लोग समझ गए कि अगला लवारिस है। देखे कि यहाँ पे घाव हो गया है, कीड़ा उड़ा भी लग गया था उसमें, तो उसको हम लोग अच्छा नहीं लगा, तो हम लोग ले जाकर उसको पूरा काफ़ी मैंने रोने टाइप का अगला कर रहा था, हम लोग ले जाकर अगला की इमरजेंसी में पूरा ड्रेसिंग बढ़िया से साफ उफ करवा दिए। জামশেদপুরের মানগস্থিত পৃথিবী পার্কে ভারতীয় জনমোর্চা দ্বারা বৃক্ষরোপণ করা হয়। এই অবসরে জামশেদপুর পূর্বের বিধায়ক সহ দলের সভাপতি সরজু রায় উপস্থিত ছিলেন। পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে এখানে শতাধিক বৃক্ষরোপণ করা হয়। এই উপলক্ষে বিধায়ক সরজু রায় বলেছেন, পরিবেশ পরিষ্কার থাকলে মানুষ অনেক রোগ থেকে দূরে থাকবে এবং পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় থাকবে। आज हम मानगो में कुंवर बस्ती के नौजवान हैं जो हम लोगों के साथ जनमोर्चा के काम में जुड़े हैं। इन लोगों ने पृथ्वी पार्क में वृक्षारोपण का आज कार्यक्रम रखा है। बरसात शुरू हो गई है और 1 जुलाई से वन महोत्सव भी शुरू हो जाएगा। उसके पहले इन लोगों ने आज अच्छी तादाद में वृक्ष लगाए हैं, उससे इस पार्क की रौनक भी बढ़ेगी। জামশেদপুরের ক্যারেজ কলোনির বাসিন্দা বিজয় কুমার গত রাতে কেবলের কাজ সেরে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তায় কিছু অসামাজিক লোকেরা তাকে অশ্লীল ভাষার প্রয়োগ করে এবং প্রতিবাদ করলে তাকে মারধর করে ও চাকু দিয়ে আঘাত করে আহত করে। তার চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকেরা বেরিয়ে আসলে দুষ্কৃতীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। স্থানীয় লোকেরা তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে এফআইআর দায়ের করেন এবং হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তার চিকিৎসাও করানো হয়। ওনার স্ত্রী অনুরোধ করেছেন যাতে শীঘ্রই এই বিষয়ে उचित पदक्षेप নেওয়া হয়। पता चला कि मेरा स्टाफ काम करने डिश बनता, पानी में गिरा था तो डिश चालू करने गया, इसमें उधर से डिश चालू करने के बाद वो लड़का लोग आया 4 तो गाली गलौज किया, मारपीट के भड़की दिया, फिर 2 लड़का आके उसको चाकू चला दिया, तो पेट मारने खोजा, उसको जान से हत्या करने खोजा, मगर वो हुआ नहीं, अपना पेट से रोको, हम लोग को लड़का जाके छुड़ा दिया। कहाँ बोलो? জামশেদপুরের ধাতকেডির নিবাসী 2 জন যুবক মাছ ধরতে গিয়ে রামদাস ভাট্টার পিছনে স্থিত নদীতে ডুবে যায়, যাতে একজন যুবককে বাঁচানো সম্ভব হলেও আরেকজন যুবকের তল্লাশি এখনো চলছে। हमको सूचना मिला कि जो रामदास भट्टा जो है उसके पीछे में नदी है, उसी का नदी में एक लड़का मछली मारने आया था 2 गो, तो दोनों पानी आया तो दोनों गिरा, उसके बाद एक निकल गया और एक बह गया। धातकेडी हरिजन बस्ती का चल रहा है, पनडुब्बी क्या लड़का लोग
लड़का लोग को जो मछुआरा जो है उसी को बुला कर और तैर के अपना निकाल खोज रहा है। গত 13ই জুন জামশেদপুরের কদমা বিষ্টুপুর ও সাকচি থানা এলাকায় মহিলাদের সাথে চেন ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। পরের দিন 14ই জুন জুকসলাই থানার অন্তর্গত গোশালা টকিজের কাছে একটি গুলি চালানোর ঘটনাও ঘটে। এদিকে ডিআইজি সোমবার জেলার পুলিশ কর্মকর্তাদের সাথে একটি সাধারণ বৈঠক অনুষ্ঠিত করে এবং অপরাধীদের দমন করার জন্য কর্মকর্তাদের কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিকে জামশেদপুরের এসএসপি পুরো বিষয়টি নিয়ে গুরুত্ব দেখিয়েছেন। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ মানগোবাজারের কাছে মনুপ্রসাদ নামে এক অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে। জানানো হচ্ছে যে শহরে ঘটে যাওয়া ছিনতাইয়ের ঘটনায় সে জড়িত রয়েছে। পুলিশ মনুপ্রসাদের কাছ থেকে একটি মোটরসাইকেল, 6টি মোবাইল, সোনা পরিমাপের মেশিন এবং কালো রঙের টি-শার্ট উদ্ধার করেছে। এদিকে জুকসলাইয়ে গুলি চালানোর মামলায় আসামি মনীষ সিংকেও গ্রেপ্তার করায় জামশেদপুর পুলিশ সাফল্য লাভ করেছে। পুলিশ অপরাধী মনীষ সিংয়ের কাছ থেকে একটি রিভলভারও উদ্ধার করেছে। বর্তমানে জামশেদপুর থানা পুলিশ দুটি মামলাতেই তদন্ত শুরু করেছে। में गौशाला टाकिस के बगल में गोलीबारी होने की सूचना मिली थी, जिसमें सुजीत कुमार उर्फ बंटी सिंह, उनका पेट में गोली लगी और गोली चलाने वाले हैं मनीष सिंह थे। और ये आपस विवाद रोड में उस दिन शाम में कुछ इन लोगों के बीच में गाड़ी चलाने के संदर्भ में कुछ बाताबाती हुई। उस संबंध में शाम में ये लोग अपना दोनों दोस्तों के साथ मिले थे वहाँ पर बात करने के लिए। उसी बीच में अचानक इनके द्वारा गोली चलाया गया है। सिक्सर में 5 गोली चलाया गया है। जो हम लोग मनीष सिंह को भी गिरफ्तार किए हैं और उन्होंने स्वीकारोक्ति बयान में एक्सेप्ट भी किए हैं और उनके द्वारा जो घटना में इस्तेमाल की गई है सिक्सर को भी उन्होंने हम लोगों को उनके निशानदेही पर हम लोग रिकवरी किए हैं, लीडिंग टू रिकवरी किए हैं। SGIHM Institute of Hotel Management, रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्रैश कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स, प्रैक्टिकल क्लास की सुविधा एवं 100% जॉब प्लेसमेंट। करें अपने सपने को साकार। संपर्क करें SGIHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, 3rd फ्लोर, DH स्टेट सेंटर, नियर राम मंदिर, ऑपोजिट बंधन बैंक, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 7004615405 एवं 9204579353। अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही संपर्क करें SGIHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट।